wala nrejeze makalima hauka suratu Qaf weti mnru waulata sekondi wala minuiti. Karadhini hukaribisa numero 11 ilini waswili 12 à 15 njo handisa suratu Qaf. Suratu Qaf karadhi ni hutimizize vanu nifanyeye witri haukatsati ukaribisa difwa na ni hukaribisa nrongo nzima basi ili nijo handisa ye suratu Qaf. Numero 11 hauka witri yoganza wakaye 1, 3, 5, 7, 9, 11 yohanze ke witri. Si ukaribisa difwa karadhini ukaribise 11e fwa ili njo uzia. Suratu Qaf nde sura ikawo ikamrunge mwade roho. Hasomo suratu Qaf hata hawasulie verset 37. Verset 37 ya suratu Qaf. Mwenyezi Mungu yahamba inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb lumoyo nero. Haina mru yasoma suratu Qaf ya wasule aya hiyo inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Huziyo harimwe aya hiyo hui répète plusieurs fois huvuzia harimwa maji au vuzia harimwa njizi hurenge huno basi roho yutulilia zembwa de za roho izozo ulawa de zembwa de za roho ndeze cardiac mzadzare mwani cardiac mzadzare mwana ntasio ngiyo nziro haina wade wa roho ya tasio ihe ya bofundi mzadze kapsula wa tasio ya nyingi roho isimtabish cardiac roho isenda mbio mwana shitu roho yake isenda mbio. Suratu Qaf wesoma suratu Qaf huwasilie verset 37. Mwenyezi Mungu yamba inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Hurepete aya hiyo hurudi huirepete huvuzia harimwe maji hutimizize aya zabaki yabo izo tizinji hutimizize verse 8 au nemfu zabaki yabo hutimize sura hurudi huvuzia harimwe yenjizi awe maji ulonayo deuxième fois huyanika mzadze hano huyanike mwana hano huyanika koko hano basi ngojo wona yantasio hiyo imtabishao ngojo wona yeze kardiaki zimtabishao ngojo wona haina wade ulo rohoni umtabishao. Soma namna nakwambia soma tranquille yesura yisome makini utitefijo utisome nai yisome tranquille ikawe kujihisomandro tsambia mru ya usomeye sura tsambia mru jojo ya isomendro ya usomeye isome tranquille kangojo ijua eka kuna ujua wisome ambia mru ya usomeye sura tranquille ya usomeye makini eka hawasili inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Urepete uvuzio harimemba njiza we majiume au mnikeyanwe uregle problemu za roho uregle ze problemu hizo. Suratu Qaf watukufu na mkera dhiba deja risarifanya ye mwatie ya hedarasa risari renge mwatie ya hedarasa risari renge mwatie ya hezeminuiti haukaribisa suratu Qaf na rinjo harime parti ya bili ya hezeminuiti zabaki riwone suratu Qaf ye suratu Qaf ngurelezo ndini ye tafsiri ngurambi ndini ye ze sekrezilo ya bongizo ndini. Watukufu haina mrulo yabo wishilo darasa ranyimlo YouTube nga mwono mwafishe yabo nyonsipia ranyimlo Facebook nga niwono mwafishe desha ze komanteri nsudo ziwona haukasa titia programu abasa inu nsudo wona ze komanteri za hanyu. Alhamdulillahi mpaka ndo bumasigo higo ekatibu wanga mwangalo darasa haukeka tufanya darasa neurudi tena tibu wabo masigo tena tishilia darasa hizo na hamba zabarindrini haukabanunga ni mrongozoni nyingi bo masigo neurudi tibulia
zijirongoza mimi ni mwambia woni yode namna nikufanya darasa haizo wakati huo ni uonaze komentari za hanyobo zibirao au kama uritibulia Facebook tikanti tangalia ili ni jirongoze mimi ni mrongoza woni haizo wakati huo do wakati niko uonaze komentari za hanyo nyonsi pia haukana ranzinga ni mrongozoni lazima wangu ni jirongoze tina ukati mtafsiriani zihisa au timwambia nukamungu hamba jawo zihisa au mtume hamba jawo zihisa la yabonga ni mrongozona basa yabo lazima ni kensi wangu ni shile darasa ranzo mwando tomwiso ili ye darasa yinrongoze wangu ye darasa yinisomese wangu ye darasa yinigide wangu ye darasa yinjulize wangu yinirongoze abanga ni mrongozona sha wakati umukanse darasa tishilia ili bayo yinrongoze wangu eroho ya hanga watukufu wa khairi wa imani wa jamalif namkaribu harimwa suratu Qaf risangar jaw harimwa suratu Qaf ngamsomoze aya za mwando na ndise ze sekre ne tafsir ya suratu Qaf zabari hindini bu watukufu namtiye jemu ya suratu Qaf ranzi namtinye suratu Qaf jemu ya stahiki wende ujuongo itiniyo jemu ya istahiki itiniyo jemu suratu Qaf ya mstahiki uka jemu suratu Qaf itiye jemu 2 fois 3 fois 4 fois ya ukana ranguda basa husango wanzo suratu Qaf ye Qur'ani pia ngo yanzo sha haina mwanadamu yetsoka na ilaya yanza opluis iyo kuna ushinda uzi owana mru wanza shabotsoka wala mru ya mwanza ohero owanzani mru wanza shabotsoke mwanzani waro hazini we wanza shabotsoka wala patro muhazini ukumwanza haku ye Qur'ani we uyanza shabotsoka ila uyanza uhaku ye Qur'ani yo nyitukufu shabotsoka ila nyitukufu rahane ze sura za saya wotsoka ila sura yamba winude arusul Qur'an winde bwana harusi wa he Qur'an sura fulani ama ar-Rahman ni bwana harusi wa he Qur'an wotsoka aya nyitukufu rahane ya saya ayatul kursi wotsambiloka inunde roho ya he Qur'an wotsoka sura ya sahombiloka Qur'an wide mzazi wa he Qur'an haina sura yoti sawa na sura utujamba ni uyanza pia ngamjoka we hanze Qur'ani pia sha surati sura ayati aya mtume habanga wa aya nyitukufu rahane za saya ngabo sura nyitukufu rahane za saya jenda mnabo suratul Baqara yoti sawa na sura ya satena jenda mnaboko aya fulani yoti sawa neza satena haina mrungene daraja ya nikiwa hata mitume woti sawa wonsi pia ye mitume Mwenyezi Mungu amba fadhalna ba'dahum ala ba'd ngabo watukufu rahano wasaya nianze mitume pia we uanze watukufu pia haina mrungene daraja na utukufu watukufu wa khair iyo ndio namna ya dunia hii sonsi pia Mungu hariumbu shaka jarifanisa haina mromnike bahati ya hai soti siti sawa sisa wakasi wanadamu utidhara umru sha bahati kwela unda kwa muso sevra bahati haina mrogene bahati ya hai ngabo ulona bahati ya wanro ume ngabo ulona bahati bokoyo tondra mata bas ngabo mwenza bahati wakabeshwa dungo hazine torengo nzo abili ngabo mwenza bahati ya mapesa bokoni wakate tondra mapesa ngabo mwenza bahati ya wanziwa bure twanziwa beshwa humdeya hummenya humsijisha wanru watso mwanza yo bahati ya mahaba ngabolo na mabahati ukamrole twanziwa ngari mwanza haye wanru mwanza beshwa hadeziwa hacha mfulo hamenyo sho wanru watso mwanza wanru kwa shindu mmenya yo bahati mngomniko kene bahati ya mahaba ya wanziwa dinamna hiyo ngabowani kwa bahati ya misafara ini wakati mgotoa bula misafara leo Dubai leo tujida hubi leo jao ngobulia na balanga bato ntafanya voyage nzima jamais katodoshi haina mrungene bahati ya nikiwa ngabowani kwa bahati ya maisha mema ngabowani kwa bahati ya uhundra wana ngabowani kwa bahati ya uhundra mjao haina mrungene bahati haina mrungene hizo siti sawa harimwa bahati mkwari umbuso ntipia sawa rumbu hakafu
sonti pia si wanadamu shahardi tena hatukuza wandu wasa tena hardi tena hanyise marziki ya hai ngabo yamnika menji ngabo yamnika mbabetieti ngabo yamnika bahati inji ngabo yamnika mbabetieti ngabo yamnika mbelfla yende namna Mungu mtukufu yafanya yende yaumba wanyiso yazumbe za hai kabati ujamba tijao haukayende mfaume ufanyo izo ianza watukufu ekamsa mtini ya suratu Qaf yejemu nga mwanzo nyonsi pia basa rinjie ugharimwa zila habari za suratu Qaf ze aya esheleze menueti a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Qaf والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم لا إله إلا الله سبحان الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ لا إله إلا الله سبحان الله فوندي نراندي سيرانس سورة قاف gamwandi swe aya ya mwando ni hunike tafsiri neze sekre haunjie aya ya mwando gamwanzo ni weleze ranzi ze aya numero 1 suratu Qaf yema yahudi wajo hamtume Muhammad waja wakahambi ya mtume nrongo na mtume hayelezari muhadithi ya rengwa ni Muslim yaukana ze surwande al-Baqara al-Imran al-An'am ambayo hizo zirenge plasi ya he Taurata ye Musa hizo ngizo ntosha ambaze sura zilona aya zati mu 200 verse hizo zirenge ye plasi ya he Zabur ya irewa mtume Dauda hardika eleza zi aya za satena sura speciali zirenge plasi ya he Injil ya irewa mtume Isa mtume hakautimize hadithamba wafudiltu bilmufassal hamba situkuziwa mtume ni wambu hamba tsini kwa valeri na sheo na utukufu heze sura zambwao almufassal neze sura hizo yeshefua hazo yazitendea suratu Qaf no fundi repeterishie mtume hamba ze surwande bole ze surwa lo ziramplace ye Taurata yani kwa mtume Musa ze verse surwa wokongzitimu aya 100 majana maili ziramplace ye Zabura ne Injili zerewa mtume Dauda na Isa mtume hamba wafudiltu tseni kwa utukufu na daraja bilmufsal au bilmufassal ze surwa zabali ya degre zambwao mufassal izo zikaujazi ntukuzeni mtume la ilaha illa Allah hadith Bukhari na Muslim hadith sahih ketina shaka irengwa ni Imamu Muslim yitilwa sinyaturi ni Sheikh Nasiruddin Albani wakarimweshio shambwao sahihul jami' la do harima ya sahih do harima ya sahih ya haya ka usahihisha hamba tsitukuziwa tsini kwa sheo
heze sura zambao mufassal yeze sura hizo ya numero endai ze sura hizo zikahandisa base sura ya tende ya ze mufassal suratu Qaf nde shefu wa heze mufassal. Subhanallah. Yema Yahudi waja wa mtume Muhammad wambia mtume ukana rika huja rekonfirme nrongora ziwo na uharimwe Taurata na Injil vaho wewe wazamba rihujulize konfirmasyo mtaba kabati tabu mafundi mayahudi maulama mayahudi wasomo yeziyo za hao wajo wa mtume jao ila nabii sallam wambia mtume ukaya rasul ya Muhammad Mwenyezi Mungu haumbu ye arudhi 2 jours haziumbu ye dimanche ne lundi. Mwenyezi Mungu haumbu zindu zilo harimwe arudhi yinu ye mardi ne mercredi buhari ya wazi umbu yao ye jeudi ani nsumbili zentu zembili mercredi jeudi Mwenyezi Mungu akahumba zembingu ye juma Mwenyezi Mungu haumbu nyora no mwezi nele jua haumbe dunia fi 6 ayyam harimwa 6 jours vahim tumihamba hizo kweli. Mwenyezi Mungu hamba haumbu ye dunia inu harimwa 6 jours bas. Ema Yahudi wambia mtume ye samedi Mungu hafanya. Mtume hamba istawa ala al-arsh. Mwenyezi Mungu halingana uharimwa ya arshi ya hai hastawa harimwa ya arshi ya hai. Ema Yahudi wamba apre ezajirinde. Mtume hamba Mwenyezi Mungu mbwe dunia 6 jours ye samedi Mungu halingana harimwa ya arshi. Ema Yahudi wambia mtume kano wambia mtume uka Mungu halemewa hakafatige. Alafu ye samedi subhanallah lazim hakaurepoze iyo demana bokoze samedi batu suhendo haremwaze bali neze konserize samedi wazikaza hari samedi lahi subhanallah yamma yushrikun maskini bokonga wakomori wakohambale kalima hilo wakomori wakusubuti wazamba ukari samedi lahi harinu samedi ya Mungu yezentweza dunga kutuje manema Yahudi wakamba hizo ariyo ndi samedi Mungu yakaurepoze. Astaghfirullah alazim. Wambia mtume uka ye samedi hari Mungu halemewa hakafatige wayakahumba dunia 6 jours alafu hari hakaurepoze ya plane vauo wema Yahudi wa hansukaze samedi izo ndeze ntukuza humchero no mtero nezebali ne mvinyo wande wano mvinyo walewe wafurahi bahari ngwarepozeo harimwe semeni ngwarepozeo bahari Mungu harepoze. Mtume hanervea mtume hakauhawa uso change mtume hauseu zembingu zitremble zitijima. Mwenyezi Mungu hauseu. Mwenyezi Mungu adeziwa. Mwenyezi Mungu akazondrabu hadeziwa ze aya zibaliwa direct zilo harimwa suratu Qaf ze aya zibaliwa direct. Mtume ngesho mtume hanerve situation ze aya zibaliwa direct zilo harimwa suratu Qaf. Ye sura yinu ni hutafsiri yao ni weleza wazi khabari ze aya zibaliwa direct harimwa suratu Qaf. Mwenyezi Mungu atubisa ze aya yedai kabala mbiyo hajubu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون Mwenyezi Mungu atubisa verse direct suratu Qaf. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ hakika riumbu ze mbingu neze ardhi
wama bainahuma nezilovu harimwa mbingu na ardhi fi 6 ayamin harimwa ntihu 6 sijur wama masana min lughub na njaka fatige wala njalemewa hauka Mwenyezi Mungu kadolemewa. Réponse ijubu direct wama masana min lughub. Ze ayanga zijubawo za suratu Qaf, ze aya za suratu Qaf zandiso juba. Mwenyezi Mungu reponde ila delegation ya bali wa nema Yahudi waja wakahambia mtume ukahaka urepoze hari Mungu akaurepoze samedi bahale mewabo ya umbe dunia sejor aba worenge samedi ukayende samedi wa kwanza wandari maze bali wa mvinyo wa plane bahari Mungu hale mewa haka urepoze. Subhanallah amma yaqulun. Mwenyezi Mungu atubisa ze aya za suratu Qaf hamba walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma riwumbu zembingu 7 nezi ardhi 7 nezi lobo harimwe zembingu fi 6 ayamin harimwa sijur wama masana min lughub nunjalemewa Mwenyezi Mungu ma masana min lughub tsalemewa wala njaka fatige wala mikadolemewa Mwenyezi Mungu yekalemewa. Fasbir aya yadunga toujours suratu Qaf fasbir basi resiste usubirie mtume bangaru wana ukaze ndongozi hutabisha hunerve hane situation. Fasbir subiria mtume ala ma yaqulun ugarimwa izo ma Yahudi wajawamba wade yawo Mungu kaharale mewa haka urepoze samedi. Fasbir ala ma yaqulun subiria mtume Muhammad ala ma yaqulun uharemu izo wanduwao wazambao. Fundi iyo mengoni mweze habari zilo haremwa suratu Qaf zatongeze sura ya kaujuba. Numero 2 mengoni mweze ndongo zatongeza suratu Qaf ya kaujuba tena. Haina mwanadamu ganikiwa mbahi ndu ya mbao karin uo mna shetani. Haina mwanadamu ngene mnajini uo. Haina mwanadamu yazalwa hatozalwa na mnajini. Mteti mnajini uo yotoka yena mwanadamu haini mahala wendao. Uo mnajini kuka na mwanadamu ihambwa karin. Mwenyezi Mungu akanzari julizo gharimwe surain ukangabo mnajini ukoye ukana mwanadamu haini mahala wendao ye mnajini uweza hahe yadohu amrisha ndongombi ganzo utahadhari yatihupoteze ikawa ndiso jafikira mbi veza unale shetani utawe baula ndola mnajini wazalwa na yengu hutofikira mbi vahe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hauzisiwa ihata wewe ngawe ni mnajini uo. Mtume habari mwa hadithi ya rengwa ni Muslimun sahih. Mtume hamba hata ana hata mimi ngamini mnajini mtiti uo illa aanani Allah shamgu hanisaidia fa aslama wa hasalimu amri la ya'muruni illa bi khair yekani amri shandongo itoti njema. Yonde difference ya mtume Muhammad hamba owandu piongo na mnajini wambwa karin ya aya yongi harumwa suratu Qaf narjogwa sule aya yoneze habari za hesekreyo ya aya ngi harumwa suratu Qaf de sura ino suratu Qaf. Mtume hauzisiwa hamba hata yeye ngene mnajini huo sha ye bahati Mungu ya mninka dokaye mnajini huo hasalimu amri hasilimu yeka amrisha mtume itoti njema. Haina yetu ambaye izo Mungu yanza awoni izo mtume yanza basi yetu ambaye mtume ka dofanya zila Mungu ya hamba basi yeka tina fikira mbi kata porote ya fikira ukaya yato silimu amri shasira dunga yemnajini wetori amrisha mbi nrufu yemnajini uwa yetori amrisha nrongo mbi nrufu iya ganzori wanenae yehambwa karin na we problem yemnajini wongu jojentwa kiyama yalawe mndu. Ayanga rjuwa sule tafsiri ya reze aya hizo ngezo arimwe sura ino suratu Qaf. Wentwa kiyama emnajini wongu johuja ya rongoze Mungu tena waqala qarinuhu
hadha ma ladayya atid, ngujoka ujato wentemwe izo mndu yakaufanya tena yambe angalaze habari bata zino zendi yakaufanye bwana woi na balawo lamna haramu ejini welendi yakaudoswa litimru tena zefikira ngujordia jenswa kiyama yajia jirende ukaye kajimru ya jirende ukabala indrini yaje yekarini ukaje awide mndu nazala mina ngozi juo ya Allah ngojuka wide mndu wangu woi fulani yengene indri dezembizi nu yatsoka ufanye ngotsona le mapake yana le mapake yana ngotsona mnaramu izimbi yakafuna naramu wa karim fundi na revezelendele aizo harimwa mengoni mweze ndongo zatsongeza suratu Qaf yakaudzumba ilitse rejuluziwa harimwa ze habari za himna kareni huo ngarjuzi juwa buhari ya borendawo uharimwa yeze aya yemna karini uwo yeukaje bofundi yemruji hifadhije nemna shetani uwo pia ngarjuzi wona ikarsar wasulo harimwa ze sekreza heze aya za suratu Qaf ngarjodo wasuli nzima suratu Qaf mengoni mweza tsongeza suratu Qaf ya dzuba ye makafiri wa haraya yenswa kiyama wamba kwa tu aminie kiyama ikaisa wafuba la basi kwa tu amini mngwaka nzae wabeshe yesurwa ijobali yale kondo nomnofu waweleza ye kiyama haini utu amini ya jo amini rahwanzara kujanza yawe surongyo na bagashi deze aya Mungu ya kanza ya jia somese dunia watu amine kiyama wambao kiyama hizo ndrabu ekarifu wanruafu mri hafa ya wola jawe hunda mngwaka udzubisa suratu Qaf ijetie imani mwanadamu ye uloniwe yenjeze ye utsina ijo unjia ya kubali ye pisansi ya Mwenyezi Mungu ye suratu Qaf ikahuja irepunde owandu wahara ye kiyama no wahara ya Mungu no wakaufanya mzaha suratu Qaf ibali ya sekre zinji reza duniani reza akhira reza ukanamo reza hufa kabati mbandongo ya tuvumbulwa uharimwa suratu Qaf yinunde surwa ya balia ye sekre ya ukawandongo wajoka uona Mwenyezi Mungu jaumbe boni hema tojao suratu Qaf inde ilo naze aya yimbawo kana wandongo wajo uona Mungu jao inswakia mambeboni Mungu hakauweka ze sekre ya jiarujulize ze sekre mwa suratu Qaf owandu wakaudoha raya ukayenga rjuwa na mguje yusondrabo wandu wakauharaya ukarimu wandu kwa na ujawa wone Mungu ye Mungu mdoka mwonaje basi Mungu wakauweha ze aya harimwa suratu Qaf ya jiati ye konfirmasyo sur 100% ya mbiyo wanadamu kana ngamina na mwesheyanizo ngamina kadona mwesheyani hednyani amini ujodunga izo na hamba ngamina kado bambu na mwesheyani mjemni wone ni Mwenyezi Mungu nijemni wone ni Mwenyezi Mungu jao ze aya izongizo harimwa suratu Qaf ngabo ze aya zele zawo ze habari ya ukana ye jahannama yokaina ujaya ukai jahannama yobole deshwe dunia rilombe duniani ranzo wakati wa Adamu ne majini no wanadamu watilo harimwe jahannama pia ye jahannama kedajo remplacer kedajo jaya ezi ayizongizo harimwe suwaini ikaujaitiye uhara wanadamu wafanyao mzaha watu amini Mungu ngarjo uona ze habari zo pia omwando nitsimnikanize faida za suratu Qaf haina mrudi ngosoma suratu Qaf nekanga we mwade roho yuzo ukufanya nekale dziwala uhamse mwana kalitsuhuje yuzo ukufanya nekanaye mwane manyonga mtabisha uhohea tsimnikanizo pia nekango tabiho mbani yenamna ukufanya suratu Qaf uko isoma nekamrungufo nemrola ido soma suratu Qaf ye
namna roho yuko ulawa simweleza ni ze secret namna raka kumkaribisa rizile za secret 11 secret simwambia ni zo mwandoni wa darasa ino raraja njia ukarima ye tafsir abasa ino riwasulie etapu ya vili ni mwelezeni ezatsongeza yesura ino ya kauzuba abasa msamwelewa zi habari za bali wa uharimwe sura ino ngabo aya Mungu ya kauja yambe ukana yende ufanye izo yanzao kabati ujo ambe tijau izo ya jo urenga ndizo ye dekre ya jo hamba ndiyo mruna linde izo Mungu ya jo hamba kutina shua ye kamungu hamba zi aizo pia ngarjo ziono harima yesura inu tena ikahuja itiye mtume subira na haina mndu ya amini udingodeziwa izo ngarjo ono musizoni tena harimwe surwa haina mndu dingodeziwa hedini hueleze dini udeziwa uhanyuwa uhuyenga wanruwa hukazandrabo wanruwa uhudunga nayi zi aya izo ngizo banu zikaherewa mtume yaje yanikiwe subira yaniko ummati wake subira ukana emnyije na msubirie banga mjo urendwa nayi nga mjo ulihizwa nga mjo udeziwa nga mjo uteretewa nayi haina mndu wanzo Mungu na mtume lazima yaonesiwa makafa duniani zi aya izo ngizo yabo ye aisura inu ikahojairitie courage ironese ukangojo deziwa ngojo rendwa nayi ngojo tabishiwa iyo Mungu nde ya hansi iyo kutsina shua iyo sunnatullahi fil khalqi iyo nde namna Mungu ya hansi ya tie dekre haina mndu wa Mungu lazima uonesiwa makafa lazima uonesiwa tabu lazima ulihizwa lazima udeziwa lazima ukazwa ndrabo lazima uyengwa ngabo waju hwanza sha lazima wake wanruwa huyenge wahurende naye ye aya zizubu harimwe suratu Qaf inibalia ze sekrepia za hemesha hatu dena akhira ye aya ya mwando esheleze minuti bakaziti zinji ngamjo kariba kishana aya ni riba kishana muda mshashi ze minuti zibaki nchashi na renjo harimwe aya ya mwando Mwenyezi Mungu rambiyo Qaf iyo miongoni mweze harufu zilabokawa ngizo 14 bukoze harufu hizo zoparwa hurufu al-muqatta timtafsirianizo ntwanza nrejei simwambia nukazelie ze shifru hizo ngizo 14 yazinu qafu nuni alif lam mim ikawuzitsanganya zonti pia ngizo 14 au kaze harufu ngizo 28 alifu b t th jim basari mwaze harufu hizo ikautsanganya ze harufu hizo zikouja nzima moja au mbili au ntaru hutowazila za repete mara nyingi ikautoma alif lamu ifumbula hutowazila za repete nyingi basi ngojo ziparisangizo 14 basi ze 14 hizo ze harufu hizo 14 ikahuzitsanganya ye frazi ngojo parisale kalima lanziwa nasun hakimun qati'un lahu sir yanuma kalima yinu frazi ilona sagesse na ujuzi na ilmu ijoutosha ye dunia inune akhira shanga bo sekrebo harimweze harufu hizo ye ujue sekreyo Allahu Rabbul Alamin Allahu Akbar lezi harufu hizo كاف هاء عين صاد ها ميم عين سين قاف الف لام ميم نون صاد bahizo ngizo 14 basi kautsanganye makalima ili usome basi phrase ngejuroga nasun hakimun qati'un lahu sir inu phrase ilona sagesse na ilmu na ujuzi wa hizo harufu hizo ikawa ngazijotosha ye dunia inu qata ngazijotosha haina zilo duniani na akhira lahu sir shanga bo sekrebu hariwa heze harufu hizo ya uzijuonde ya zibeha ya kaujibise Qur'ani basi ya buntswanza ni rejezo harimwa ye Qaf mgungu lao hamba Qaf ngamlabo he harufu ya Qaf ikawa ngiyo na sekre na ujuzi mkuyende uzijua والقرآن المجيد hambangam labo ne Qur'ani nyitukufuina mgungu labo asilava ne Qur'ani nyitukufuina والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ye makafiri wamaka ngwaonao majabu ngwashanga yao waerewa mtume hamandao mwanadamu wamjuao wakaulawo naye we hadisiwo naye ngwatsungona mazilanda bora nguye mru hamandao faqala alkafiruna wala makafiri watuamini Mungu amba hadha shay'un ajib wamba zinunrongo za majabu yewe ndo bitena
Mraka hunsina iraka ulama irena muhogo hoto jambe ye mtume. Ndiko rifanya ujenda. Makafiri washangaye boyaka ye mtume ye mrundao. Yunde problemu ya mwanadamu. Ya sura inunge jo yihose memoir. Yunde problemu hatusi wanadamu. Yani siudharau wala mria enshie naye. Wangari jula nao. Hai. Badinga mjula nao. Shamungo mnika utukufu kajaunika. Yunde ila Firauna. Hambiya Musa hadisi ndiyo awalam nurabbika fina walida. Yebala mitsinde na ulela bo Musa na kauhulisa wa uwa mruhun hureme mrumbe hafu bo Musa. Alafu wajo udo ebenu kutujezo wafanya bo Musa. Uje udo ambawe mtume Musa amba izokwele tifanya naye ti uwa mru hafu. Shamungu hansunguwa hanika ilmu hanika na utume. Njeni wambi yebo Firauna. Yabo ngwanzo wane na bahati. Baditi kamina wo kunlele ngonju shamunge ndani kautukufu ya tsuhunika hanika elimu ya tsuhunika wo mngude ufana yabongo musamba fahaltu tizifanya hizo yonde problem ya huwa nadamu yesura inuka funga nzu hose memoire makafiri wamba hadha shay'un ajib ndugu za maajabu umrura kasida munziru menu umrunda wo ngoshanga yao wakaiba no Muhammad ngarajula nao sondro kondo mushindoni sina warilimbaini hai alafu ya yani hudu ambaye mtume ngoro wa hai yini problem wanada yondi yoriloni yataba sasa nsipi ya bufundi je dinamna hiyo ngamjona mbia c'est vrai c'est pas vrai wenji ngamjoni ke pourcentage 20% au 40% au 50 au 60 ndio mbia harimo commentaire na wambia ye wanga walone tabia hiyo wenji walone tabia ya hema kafiri wa Maka ngabo wakomoriwe njolo ne tabia hema kafiri wa Maka ngo ne tabia ya Firauna ila Firauna yambia Musa ndiyo wenji yani ekauda nzombe ndongoza Mungu ngwambio kakutaba ngarjula nao ai ngarjula nao je kutao ko ukahunu ufanja ai ikatifanyana Mungu hantukuzarda Mikaeli muna utukufu nakajonika bidi Mungu dofanya